Yeah, because dinner is not really. I mean, it's not the how to say it really important, right? But if they say uh, maybe the show or performance, so we have to say like my children must come, right, before the show or before the performance. Karena kalau dia nggak datang sebelum performance, kemungkinan dia akan terlambat dan tidak bisa mengikuti show-nya atau performance-nya. Tapi kalau kalau dinner ya kan terlambat atau tidak atau datang tepat waktu kan tidak terlalu berefek gitu. Jadi ya itu tidak terlalu tinggi tingkat keyakinan kita, makanya kita pakai should. Oke? Okay? Ya, number 4. Mm-hmm. Why you say it's true? Yes. Iya, sudah ada alasannya. Iya, benar. Karena ada alasannya di situ dia selalu absen. Jadi kita yakin benar bahwa hari ini pun dia pasti absen lagi. Oke? Okay? Thank you. Number 5. Who's number 5? Mm-hmm. Walking on fire may be very hard. Is that true or false? Why? Why you say iya benar. Karena nggak kecuali orangnya ya pemain sirkus kali ya atau punya punya tenaga dalam ya mungkin bagi dia maybe very hard gitu nggak terlalu yakin gitu tapi untuk kita yang orang awam yang the common people of course it must be very hard jadi kita dengan strongly dengan sangat yakin itu pasti panas namanya juga api gitu kan. Okay, good, so we change may become yes. Okay, good. Number 6. Mm-hmm. Why? Yes. So we have a assumption. Kita ada suatu asumsi ataupun kemungkinan yang kita pikirkan. Because Budi has been living in France for a long time, so we are sure that he will speak. I mean, he must be speak French well. Karena kan dia pasti pakai bahasa French di sana kan. Gak mungkin dia pakai bahasa Indonesia kan di France. Yeah, so of course we are really sure that he must be speak French well. Okay, good. Now we are number 9 and 10, right? Yes, okay. Izella, right? Mm-hmm. Okay. While it's not yeah while. Uh-huh. Okay. Why? Iya, kenapa? Kenapa kalau kepotong jarinya jadi pakai mask? Yeah, because when you cut your finger, of course it feels so hard, right? Ada nggak orang yang jarinya kena potong malah teriak kegirangan, ya jari saya kepotong, ada nggak kayak gitu? It's different case.
Kalau hal itu beda lagi, tapi generally kalau kita secara tidak sengaja memotong jari kita pasti sakit kan, so we are really sure that it must be hard. Okay, the last number, riding. The man is riding. Yes. Uh-huh. Why? Why? Kenapa pakai mas? Yes. Commonly we know that as a regulation, when you ride a bike you have to wear a helmet, right? Jadi ya pasti dia, here he must be crazy bukan berarti dia orang gila yang jalan-jalan di jalanan itu, bukan. Maksudnya dia pasti orang yang kurang paham peraturan begitu. Jadi crazy di sini jangan diartikan kayak yang kita temuin atau yang kita jumpain orang-orang yang tidak waras, yang sering kita jumpain di pinggir jalan kayak di Indonesia, bukan itu maksudnya di sini. He must be crazy mungkin itu bisa diartikan orang yang tidak taat peraturan. Oke? Okay? Okay, any questions about those exercises? Ada yang mau ditanya tentang latihan yang baru kita kerjakan? Halo? Okay. Okay, if there's no question, we go to next slide. Yes. Now let's see Unit 2, will versus be going to. Page 7.12. Have you found it? Halo? Oke, sudah dilihat halaman 7.12? Oke, will versus be going to. Nah, ini pasti teman-teman sudah pernah dengar ya, will and be going to. Sudah pernah dengar atau oke. Can you tell me what's the similarity or the difference I mean. Bisa beritahu saya apa perbedaan dan apa persamaannya kalau sudah pernah dengar? Mhm. Just take your time, that's okay. Yeah. Okay. So the examples? Uh-huh. Okay, and then for real? Okay. Okay, good. Thank you, Mbak Etik. Okay. So, based on what Mbak Etik say, yeah, that's true. We commonly use will to state
when we want to do something that it's spontaneously, jadi secara spontan. Misalkan saya lewat di depan sebuah supermarket ataupun mall. Wah, mallnya bagus ya. Kapan-kapan saya kesana deh nanti. I will come there. Jadi kita mau menyatakan I will come, tapi kita nggak tahu kapan kita akan kesana itu. Bisa jadi besok, bisa jadi 2 jam kemudian. So we don't have any plan before. Kita nggak ada rencana sebelumnya akan pergi ke tempat itu. Jadi itu spontaneously, karena kita memang kebetulan saat itu lewat di depan supermarket itu dan lihat, wah supermarketnya bagus, besar, kayaknya banyak barang-barang yang bisa dipilih atau dibeli di sini. So we just like directly we say, I will come tomorrow, or I will come later. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita rencanakan sebelumnya. So we use will. But be going to, we do something that we already plan. Kita melakukan sesuatu yang memang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. So as the Mbak Etik examples yang Mbak Etik buat tadi, cuman dia di strukturnya salah tadi. I want going to Japan, itu tidak pakai want. Tapi kalau be going to, itu dari subjek I, and then be atau to be plus going to. Okay, so Mbak Etik, can you change the sentence? Bisa ganti kalimat ini menggunakan struktur pola atau pattern yang baru saya kasih tadi. I plus subject plus to be plus going to. Tadi Mbak mau bilang saya akan ke Jepang besok. Yes. So we say something that we already planned. So she definitely go to Japan tomorrow, and she already planned it maybe like 1 year ago or 2 years ago. Jadi dia melakukan sesuatu hal yang pasti akan dikerjakannya besok dan sudah direncanakan sebelumnya, bukan yang tiba-tiba terpikir di benaknya aja, mau ke Jepang besok gitu. Tapi memang suatu hal yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Itu perbedaannya will versus be going to. Nah, okay, so now let's see also what's the function or the meaning of will when we talk about the future. So the first meaning, will can make to predict something. Jadi ketika kita membuat suatu prediction atau perkiraan, we can use will. See the examples in our slide. It will be a nice day tomorrow. Ini kalau dikatakan it will be a nice day tomorrow, sudah pastikah besok itu nice day atau iya? Ya, dia belum pasti karena dia kan hanya buat prediction. Ya, and then I'm sure you will enjoy the film. Pasti nggak kalimatnya ini? Ya, walaupun ada kata I'm sure you will enjoy the film, itu belum tentu. Karena yang yakin itu kan kamu yang yakin bahwa film itu menarik mungkin, tapi si you ini, subjek you di sini belum tentu. Jadi kamu hanya prediksi doang, saya suka film itu, mungkin kamu juga suka gitu. Iya, benar. So we can use the first function of will is to make prediction. Okay, ada yang mau buat contoh menggunakan will to make a prediction? For example, you say, I'm sure I will pass the exam in UT. Or you want to say, I'm sure I'm going to pass the exam in UT. Which one you prefer? You say will or you use be going to? Kalau kalian mau menyatakan sesuatu hal di future, karena kan kalian nanti pasti ikut ujian nih UT,
I'm sure I will pass the exam in UT, or I'm sure I will be going to pass the exam in UT. I will. So if you say I'm sure I will pass the exam in UT, so you don't plan to pass it. Kamu nggak berencana kan tadi sih kita sudah bilang will itu it's suddenly. Yeah, it talk about future. Will and versus be going to talk about future. It going to. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yes, exactly. So okay. Um for the second function, tadi kan yang pertama make prediction, will. Oke? Nah, second functionnya itu will itu bisa berarti want or be willing to. Jadi kalau ada misalkan teman kita yang menyatakan I hope you will come to my party. Walaupun ini menyatakan future yang artinya saya harap kamu akan datang ke pesta saya, di sini artinya itu adalah dia benar-benar ingin kamu itu datang ke pestanya. Jadi ini bukan berbicara tentang prediction lagi. Kalau tadi kan di atas prediction suatu hal yang kita masih belum tahu akan terjadi atau tidak, ya kan? Nah, fungsi yang kedua, will itu juga bisa menyatakan itu adalah keinginan. I hope you will come to my party. So see, the different position in the sentence, it has different meaning. Beda posisi peletakan will itu di kalimat, itu bisa meaningnya beda. Jadi kita benar-benar harus jeli menganalisa, oh maksudnya ini adalah untuk menyatakan dia ingin saya datang ke pestanya, bukan dia memprediksikan saya akan datang ke pestanya. Oke? Halo? Yes. Yeah. And then the third one, to make offers or promises. Offers apa artinya? Ya, promises. Ya, jadi ya, yes. Jadi will itu selain dari dua functionnya, ya selain dua functionnya tadi yang menyatakan satu prediction, satu keinginan, kemudian yang ketiga itu adalah untuk membuat suatu penawaran ataupun janji. I'll see you tomorrow. Itu menyatakan prediction kah? Ya, ya pasti dia janji akan bertemu lagi sama dia besok, ya kan? Ya, we'll send you an email. Yes, we'll send you an email. Kami akan mengirimkan kamu email janji. Atau bisa juga penawaran. Untuk contoh penawaran, how can we make a sentence by using will? I'll give you I'll give you the letter tomorrow. Okay, will I will call you tonight. It's a promise. Okay. Yes. It could it Yeah, it can be. Will you marry me? Yes. Itu kan offer.
kamu mau nggak nikahin saya, so it change become interrogative sentence, right? Jadi kalimat tanya, ya. Or if I say, will you come to my home tomorrow? Hello. Yeah. If I say, will you come to my home tomorrow? Is that offers or promises? Offers, right? Okay, so you already know how to differentiate between offers and then promises. So remember those three things. Will we can use to make prediction, and then the second one. Hello, what's the function of will? The second one, to state one or be willing to. Yeah, and the third one, yes, to make offers and promises. Yeah, so now we already know we can use will to talk about the future. Now we see be going to. Yes, so be going to, as we talk, that it's about plans that we already arranged for such a long time. We use be going to talk about plans and then intentions. So let's see the examples. I'm going to drive to work today. If I said I'm going to drive to work today, apakah saya akan benar-benar pergi mengendarai mobil mungkin, atau sepeda, ataupun motor, bekerja untuk hari itu? Karena dia sudah direncanakan sebelumnya, mungkin malam harinya sebelum dia mau bekerja, dia sudah berencana besok pagi saya akan pergi bekerja itu dengan menggunakan mobil ataupun motor. Jadi itu bukan kejadian yang tiba-tiba, oke? Okay? And then they're going to move to Jakarta. Ini jelas sekali. When we want to move to another place, of course we already like plan it before we move, right? Karena jarang sih orang tiba-tiba pindah aja, apalagi keluar kota kan. Pasti jauh-jauh hari sudah di-arrange, sudah direncanakan. So we use going to. Jadi jangan salah penggunaan. Sometimes when we want to say something about future, we confuse to use will and be going to. Kadang kita ketika mau menggunakan will dengan be going to ini untuk berbicara sesuatu hal tentang future, kita salah penggunaan, misuse. Kita sebenarnya mau menyatakan sesuatu hal yang sudah kita rencanakan lama, tapi kita karena lebih sering menggunakan will, jadi kita sama ratakan aja. Teman-teman merasa nggak seperti itu? Yes, sometimes we already plan a lot of things, but because we often use will and shall, so we just select, I will go to Taipei next Monday. Kind of like you suddenly want to go to Taipei, but actually you already plan it. Teman-teman sudah merencanakannya itu seminggu yang lalu akan pergi ke Taipei, tapi tetap digunakan will karena lebih sering pakai itu, jarang pakai be going to gitu. Yeah, but now we can understand that will and be going to, it's quite similar. I mean, the meaning is similar to talk about future, but the use, penggunaannya itu beda. Be going to itu untuk hal yang sudah direncanakan, tapi will itu adalah untuk hal yang yes, spontaneously. Okay, let's see the second function of be going to. When we can see that something is likely to happen. Nah, ini katanya kalau kita melihat suatu hal yang terjadi, yang pasti bakalan terjadi saat itu juga. So, for example, when we walk with another friend and there is a hole, ada lubang mungkin di tengah jalan. So we just directly say to our friend, be careful, you're going to fall. Hati-hati, kamu akan jatuh. Gitu.
karena ada lubang di depannya. Kalau dia nggak lihat lubang itu dia pasti jatuh ya kan. So we use be going to, not will. Untuk sesuatu hal yang kita lihat, or we can see that it's likely to happen, terjadi saat itu juga gitu. And then see, look at those black clouds. I think it's going to rain. Kalau langit sudah banyak awan-awan, iya mendung, awan-awan yang sudah tebal gitu, apakah itu menandakan hujan atau bakalan cerah matahari? Yes, yeah. So when you see something that you are really sure that it will happen, you use going to instead of will. Tapi kita sering kalau kita lihat cuaca udah buruk, it will be rain, kita bilang itu akan hujan, ya kan? Atau teman-teman lebih sering menggunakan it's going to rain. Benar, karena sudah lebih sering menggunakan will. Jadi kita pikir ya will itu pokoknya berbicara tentang future, sesuatu hal yang akan terjadi nanti. Jadi kita tidak memikirkan yang sudah direncanakan atau yang benar-benar akan terjadi gitu. But tonight, yeah, but tonight remember that when you want to say something that it's likely to happen, you use will or going to. Yes, going to. So if you want to say that you will graduate next semester, for example, in UT, how you can say that? Yes, because you already plan it. Ya, Arya, ya benar, karena kalian tanggal 30 itu pasti ada exam dan kalian sudah pasti mempersiapkan diri dari sekarang ya kan? Iya kah? Atau 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 saya hanya berbicara aduh miss mempersiapkan diri dari mana gitu. Okay, so this those two things is okay, right? Ada mau ditanyakan be going to and then will? It's quite clear, right? Cukup jelas ya? Atau ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Okay. Now, we often also use verbs like would, like, plan, want, mean, hope, and then expect to talk about the future. Nah, selain dua tadi yang will and then be going to, kita juga menggunakan kata-kata ini untuk berbicara tentang future. So, for example, if I ask you, what are you going to do next year? And then someone say like, I would like to go to university. Jadi dia berbicara tentang future, dia berencana akan pergi ke university. If I ask you, what are you going to do next year? Mungkin salah satu dari kalian menjawab, saya akan pulang kampung tahun depan. Gimana cara menjawabnya kalau kalau itu menggunakan would like? Yes, I would like to go back to Indonesia next year. Yes. And then we use also models like may, might, and could when we are not sure about the future. Ketika kita tidak yakin dengan uh, sesuatu hal di masa yang akan datang atau di future, kita menggunakan may, might, or could. Nah, seperti contoh, I might stay at home tonight or I might go to the cinema. So you can see here that this person, this subject I, not sure that he will stay at home or maybe he will go to ya cinema. Jadi kalau kalian misalkan tidak terlalu yakin dengan apa yang akan kalian kerjakan nantinya, mungkin seperti
saya sepertinya malam ini mau makan ayam goreng atau enggak daging sapi aja deh, misalkan seperti itu.